Nah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai, begiota mahatani debata, di parminggota di bagasa tikion, alani tapaho marohata martangi yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti mangarajaya teati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Nabadia na sokkal jalan namar mulia dohwali Jehovah debata manami, namijur di tonga-tonga nami di bagasan todimi. Naing mangatoy dohot mamakulingi hami marhite hatam nabadiai, atong parbadiai maroha dohot pikiran nami, asa gabe talup hapeahan ni hatam, jala terhanguluhok kami hatami, atong todi porbadia mana marhuaso, jala na mangalehon panuturio di hami, asa diukap hasil tongan ni hatam, gabe huboto hami dia donani halomohon ni roham, si hanguluhonon nami, atong pakulingi mahami ale Jehovah, nungarari hami tu mangihosa di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hata ni debata mangatoy do mamakulingi hita di parminggota di bagasan tikion, ima sia 2 Samuel bidusada ayat 17 sahatu ayat 27. 2 Samuel bidusada ayat 17 sahatu ayat 27 songnon hatana disi tatangi homa. Dungi dia dukon si David ma ede adungon mana nangisi si Saul dohot si Jonathan anak naing. Lau si dokon ikon ajar honot toni doi tu halak Juda ede adung taringo tu sior idama tara surat doi di bagasan pustaha ni halak nabonar. O aleha muliaon ni Israel, nunga mate tartulak kamu di atas niaka robiammu magoponai tung marragian akka ulubalang unang manian di pabua baritai digat unang manian di baritaho diaka alaman ni askalon asa unang marlasi roha akka boru Palestim unang marolopolop akka boru ni halak parahulup hamu ale dolok Gilboa say unang manian adong nabur manetek tuhamu manang udan madabu manang hauma patu monaan ay disido hadik dekan ni lobu-lobu ni akau lubalang bolon lobu-lobu ni si Saul hira naso miniahan marehite-hite minyak naso dung mulak nian sior ni si Jonathan so martubol sian mudar ni akka namarragian siat tabo-tabo ni akau lubalang podang ni si Saul pe dang dung mulak boti so martubol. Wo ali Saul dohot Jonathan akana hinaholongan jala hasudungon ni roha tagad dingolu nasida jala dihamatean nasida pe dang sirang nasida dumoras do nasida sian pidong raja wali jala gumogo sian singa hamu aleboru Israel tatangisi hamu masih Saul nama rulos sotu hamu aka ulos surta nama bahen pahyamuna marjagar-jagar sian sere magoponai tuk marragian akka ulubalang di tonga-tonga ni totangan nungatung mate tertulang si Jonathan di atas robeammi iya le Jonathan ale yang giah masai marasak rohaku pasari-sari panading mi tung hasudungan ni rohaku si tutudoho lo muaddo rohaku mida holong ni roham diau asa mida holong ni rohani parupuan magoponai tung marragian akka ulubalang jalamago akka parahubas tu hamusuon ido sahatna salom nahina holongan damang dainang hita saluhutna hurian itu hata horas marihita saluhutna di dia pehita maringanan di bagasa tikyo di nama jalo doho nama nangiho katan itu hata tanyang nami saya totong mahita di bagasa kahipason ditupak debatama di hita tua di leho dame dohot holong ni rohanai jala saya miyam marihita pasu-pasu nasian tuhata amin takasdo di pangatoyo do pamakulingon ni debata tu hita marhiteho 2 Samuel sada ayat 17 sahatu ayat 27 di mingguta paupaton dung Trinitatis minggu paupaton dung Trinitatis nama rujah per minggu tai nama dok holong parhaha maranggion holong parhaha maranggion kasih persaudaraan
kasih persaudaraan. Nama sa doa kadamang doho dainang holong nama saya takas yang sadaraja namargoar Raja Daud tu Raja Saul doho tu anakonna namargoar Jonathan. Atik pesa sitongna anggo Raja Saul saya makasuguho do jala saya mangonggop mangitip Raja Daud do ibana. Ainunga di miyahi Jehovah marahite-hite na posona anggo Raja Daud na yang menggotihon Raja Saul lau manaruson harajauni alai songoni liling ma anggo harajauni dang saha ape tu Raja Daud ala saya totong dope saya marmusutihus rohani si Saul madopakon si Daud alai anggo si Daud dakea makilala permusuhan dopak Raja Saul sahay na ringgado sahay na ulido di sakapi rohana ay di boto ibana na miniahan ni Jehovah do Raja Sauli ido banapatang di ibana laho mabalos aka hajahaton mabalos aka naroa na sinakapan ni Raja Saul tu ibana akadamang doho dainang anggo si Jonathan anakon ni Raja Sauli saya patupaholong do tu si Daud atik pemermusu na tua-tuana ima Raja Saul madopakon Raja Dauti ala yang go si Jonathan saya papatarahon songo dia do nasinakapan ni Raja Saul madopakon si Daud asa tung masai uli masai denggado hubungan komunikasi pardonganon ni Raja Daud dohot si Jonathan anak ni si Saul na makasuguhon si Dauti. Alania kadamang dohot day nang tung takas dong marahite-hite. Jamiton naing berengota anggo Raja Daud dakea makilala jala dakea madok na marmusu ibana dopak si Saul. Atikpe anggo si Saul saya dionggop do ibana. Tutu molo tapai hutihut barita naulii barita taringo tu perdalanan ni si Saul doho si Daud ay nama sama sugoni roha di si Saul ala say dipapuji-puji ka parupuan si Daud di haboyonna manaluhon aka parporangon ay didok aka parupuani lau menyongsong menyambut si Daud siap parporangani didok anggo si Daud si Saul maribu-ribu do anggo aka musuh di taluhon ibana alai Raja Daud marlak salok sadoninna anggo Raja Saul maribu-ribu do di taluhon aka poranganna alai anggo si Daud marlok salok sado aka musuna di papatu manang di taluhon ninna aka pangisini Jerusalem khususna akka parupuani sianiga betubu sogoni roha ay dietong rohana nunga margeser rohani akka natoropi madopakon si Daud alanya kedamang doh day nang pemasa si songoni pangonggopo doh sogoni roha natubu di rohani si Saul anggo si Daud tung soheado marsugoni roha madopakon si Saul ay dijaga ibana jala dijamoton ibana do tungso jadi lalu tanganna tungso jadi sakapan ibana naroa tu si Saul aina miniahan ni Jehovah do ibana ido anggo pangatusion ido anggo pamotoyon ni si Daud ido banadekya lalu tanganna madopakon si Saul ati pedong akapartikian ati pedong kesempatan di ibana alai sai dijaga ibana do tangan nai ijaga ibana do hadirionna asa unang lalu tanganna tuhalak na miniahan ni debata akadamang doho dainang tung takas do masa jojot radi bagasang ngulutta si songonia teh saya dong halak na so siap mamereng kesuksesan ni donganna olo do dang mampu jolmai majalo hasil ni tangyangna ay jojot do nang masa songonia teh kadamang doho dainang ditanyakon asaro akajol mana maju ditanyakon asaro di tonga-tonga ni huriai akajol mana mora akan naboy panukunan akan mga nalobi pangatusyonna alai di lewat debata akasi songoni ro di tonga-tonga ni huria olo do gabi dianggapi saingan ate
Gabi dihasuguhon bahkan olo gabi dionggopi bohama asa unang masa adong rap dohot ibana na mangalubiani ibana tutu di dokon dia teh dakyanin na dua ya dakyanin na dua babiat sarura artina akan nagugu dang buinin na dua sarura sasitong na kadamang dohot denang justru ikot takasdo ya ahana tinang yakoni ahana pinangidoi ya molo dilehot debatai unang main yang gabi musuh justru gabi kekuatan me di hita gabi dongam mei si pargogo di hita asa lam gugu asa lam marniula asa lam mampu lau manuhuk sesuatu di tonga-tonga ni huriyai akadamang dohot dainang anggo Raja Daud dakea di rajumi rohana gabi musuna si Daud atau songoni mana kita kadamang dohot dainang saya dibekala pedu hoa karena sugoni roha molo pedi pamasahala tuh nang aka nasoni halomohon ni roham unang ma gabe matak tubuh dosa siako lahu marnida doho lao mardonga doho nasida ula matotong ulau mi di bagasan habengeton ula matotong ulau mi di bagasan biar mida Jahoba anggo si Jonatan anak ni Raja Saul atik pe Raja Saul maka suguh si Daud ala anggo si Jonatan saya takasdo maka holongi si Dauti mardonga masayulido nasida jalaman ang adong di begi bana tahina roas yan amanai si Saul naing mangonggop si Daud di pabuay mana doi di pabotohon ibana doi asabuy martabuni asabuy laonian si Daud sian mara malua sian onggopan ni na tua-tuanai manang Raja Saul alani hobar tuminggutta na marujaha di padokna holong parahaha maranggion kasih persaudaraan odo napatar akadamang dohot denang di jamitata di bagasa tikyon holong parahaha maranggion kasih persaudaraan odo napatar jalatarida nuai sian jamitataon akadamang dohot denang anggo dihita tung takas doyate paddohani halak batak madok manuk ni pialangge hotek-hotek lau marpira sirang maraleale lubian nematean ina manuk ni pialangge hotek-hotek lau marpira sirang maraleale lubian matean ina adung borak ni si taono doho paru kiloni dia kana maraleale molodunga sirang Daud saya totong do di rajumi rohana nang pedihasogo si Saul alai dongan na do dia etong dia katakan dia tuan bagi dia karena dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan namini ahni debatado maka dia selalu memanggil tuan bagi Raja Saul meskipun Saul menganggap Daud itu adalah musuhnya bahkan madopako si Jonatan anak nai persahabatan yang sungguh dekat mulo taberengi pola do didok Raja Daud lau mangatusi doho lau manggobarhon taringo tu hajonohon ni mana pardonganon ni mana do si Jonatan ni didok dia 20 nomi iya le Jonatan ali anggiyah ninna masai marsak rohaku pasari-sari panading mi tung hasudungan ni rohaku situtu doho ini kedekatannya Bapak Ibu Saudaraku hajonohon ni Raja Daud madopakon si Jonatan anak ni Raja Sauli di gohari jala di joibana doi ali yang giyah marsak situtudo rohaku pasari-sari panading mihninna ini Bapak Ibu Saudaraku begitu dekatnya begitu indahnya persahabatan mereka hidup banahudok nakinani takasong na bataki manuk ni pialangge hotek-hotek lau marpira sirang maraleale lubian mateanina ada kedukaan yang begitu mendalam di dalam diri Jonatan dalam diri Daud ketika dia mendapatkan dan menerima kabar bahwa Raja Saul dan Jonatan berikut dengan orang Israel yang sedang menghadapi peperangan dengan orang Palestina Raja Saul dan Jonatan dan orang Israel itu mati dan gugur
di dalam peperangan tersebut. Maragian ninna nasida jalanunga mate anggo si Saul dohot si Jonathan anak nai di tangan ni hala Palestin ninna ala ni parporango ni akadamang dohot denang nama Saul kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai ido nania dukon ni Raja Daud di ayat 10 sahatu ayat 27 di guriton ibana ma ede adung lau papatarhon arsak ni rohana ala nungga mate Raja Saul dohot yanakonna si Jonathan ni dia dukon ibana jala didok ikon sude bangso Juda turun temurun maraningot edei jala marsiajar taringot tu eddenai asa tung takas adung nama nangisi si Saul doho si Jonathan ni boi ingoton ni sude akka pinopar ni hala Juda akka damang doho denang nama Saul kita anggo parmusuon dari portibion pasti parulopo-lopo doho lasneroha do masa di ibana molonunga mate musunai gari holan adong dongan nama kasugoh musunai ngalas rohana apalagi muse lam molonunga mate manang gabe dawi gabe boy soluk ibana baki menduduki posisi ni rajai manang musunai ngapasti lasti rohai alai dang songoni anggo Raja Daud bukan seperti itu bagi Raja Daud justru dia berduka dan dukanya sangat mendalam atas kematian Raja Saul atas kematian Jonathan atas kekalahan orang Israel alani dok kadamang do denang didok ibana di puji-pujion ni ibana di adung nai didok kodo asa unang nian pola di bari tahun taringot tuha matian nai di Askalon unang gabe marulo polop akka boru Palestin unang nian manetek be aek manang udan manang nabur di Gilboa ala di si hamatean ni si Saul dohot hataluan ni hala Israeli do hamatean ni si Jonathan ni jalatung takas do dipapuji-puji si Daud songo dia do haboion ni Raja Sauli songo dia do hati bon ni Raja Sauli anggo di mata ni Raja Daud ai didok do Raja Saul dan juga Jonathan sebagai lambang sebagai simbol hamuliaun ni Israel hidup bandar didok dia 10 suyai oh aleha muliaun Israel nunga mate tertulak kamu di atas ni akka rubiammu magoponai tung marragian akka ulu balang nin hamuliaun didok jala digoari Raja Daud songon dari ayat 10 suyai digoari do anggo si Saul dohot si Jonathan ini kepermaian Israel hamuliaun ni Israel jalatung takas doi diuruti muse nama dok anggo Raja Saul doho si Jonathan sasitong na tung soheado mulak siapar porangan soma buan hamonangan ninna sior naipe iko mulak doi martubolhon mudar na mabayna kamarragian musuna artina mabuan hamonangan alai di papatar Raja Daud itu songo dia mabosan ni rohana songo dia madok ni rohana alai kotalu madina sadari Israel rap dohot si Saul jalekon mate nasida akadamang dohot denang nama Saul kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai dang sai olat ni pamuzion ni Raja Daud ai di do ibana do asa sudi akaparupuan Israel tu mata hangis mangadukon hama mate ni si Saul doho si Jonathan ni
Ai di parahatopot jala didok Raja Daud. Pabua Raja Saul donatakas mabuan hademakon. Mabuan kesejahteraan. Mababoy aka boru-boru Israeli. Marulosson aka ulos na bagak. Marulosson ulos serta. Nama bayan pahian nasida boy jagar ninna. Akadamang doho denang nama saulong kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Ima ulina, ima denggan na hape, parsao, ima paralealeon, pardonganon. Ni nanya dukon ni Raja Daud, madopakon Raja Saul dohot si Jonathan ni. Akadamang doho denang, dang raju mo kape, akka parmusuon di bagasan nguluan. Alai kotakas do papataron, pardonganon, persahabatan dan kedekatan, hubungan persaudaraan. Ingat Bapak Ibu, seperti yang dikatakan di dalam epistel, bahwa kita harus hidup di dalam kasih persaudaraan. Ikom mangolu hita di bagasan holong parhaha maranggioni. Namarhahanggi do hita saluhutna. Songon edete nama dokonate, namarhahanggi hita sasudi. Dang mardiai bar manang isepe asing belua ta nang hatat tape alai sada doa mata i taingot be idu hatanya deta kadamang doho denang. Karena itu nyatakan kasih persaudaraan. Unang maho mekel di kegagalan nih dongamu alai ikom maboi hita gabe saudara na boy mangurupi kegagalan nya kadongan asa boy bangkit memberi semangat sama seperti dalam epistel bagaimana mereka harus memperlihatkan kepedulian yang dikatakan oleh Paulus di dalam epistel kita di 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Orang-orang Korintus harus peduli kepada penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di Yerusalem. Mereka harus berbuat, harus memberikan aksi, asa unak kolak kata, edidok nasida mamora di segala hal, alai dan marpabahenan. Mereka sudah lama memberikan komitmen dan janji untuk memulai menopang, mendukung dan memberikan bantuan, tapi tak pernah mereka realisasikan. Akadamang doho denang namarhamarang gitu hita saluhutna. Ikom masurupat do hita terlumobi di masa pandemi onate. Jalau unang mapar musuh bahen di pardalanan ningolum. Unang may bangun alai parhahamarang gioni. Asabui kita patupahon holong. Dan samudar hita tutu anggo di pardaging oni. Tapi ingat di dalam Kristus kita menjadi saudara-saudara kita. Dengan darah Kristus yang telah tercurah. Maka di dalam darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk menebus kita, maka kita boleh menjadi saudara seiman. Alanya kedamang doho denang nama saulong kita. Lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu, buatlah berdampak. Jalaingok ma ikon ulido parsaurata. Nyatakan kasih persaudaraan itu, baik di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan kita. Bahkan terutama di dalam gereja ini. Dimanapun kita beribadah, perlihatkan bahwa kita adalah kasih. Sesama saudara kita harus kita nyatakan. Persaudaraan yang sungguh. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 133 itu. Begitu indah, alangkah indahnya. Alangkah baiknya. Bila kita bisa duduk bersama saudara seiman, saudara di dalam Tuhan. Dan ketika kita boleh duduk bersama dengan rukun, maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya ke sana. Berkat-berkat itu berkat-berkat yang sungguh spektakuler, yang melebihi dari apa yang menjadi rezeki kita, jauh dari apa yang seharusnya kita dapatkan, melebihi dari apa yang patut kita peroleh, karena itu menjadi berkat yang Tuhan suruh. Hai berkat, pergi kau, berkati orang-orang yang sudah duduk bersama dengan rukun.
Begitu indah persaudaraan yang rukun di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri memberikan penilaian untuk itu. Dan Dia akan memberikan, menyuruh berkatnya ketika kita sudah bisa duduk bersama dengan rukun. Maka kasih persaudaraan mari kita perlihatkan senantiasa. Mari kita bergandengan tangan. Karena di dalam Kristus kita menjadi saudara bagi yang lain. Kita saudara di dalam Kristus oleh darah Kristus itu yang sudah memperbaharui kita, memulihkan kita, dan mengangkat kita menjadi putra-putri Allah di dalam kasih yang daripada Kristus itu. Alania kedamang doho denang ingot ma hatan itu hata natakas mangatoi dohot mamakulingi hita di bagasa tikon mekel maho rap dohot ale-alemi tu matangis maho rap dohot ale-alemi pataridahon dohot patuduhon hina rosot hina jonok ni pardonganota marhite-hite mudar ni Kristusi. Amin.